जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारिख रविवार। आज हरिपुर कुंजमेला यात्रा महामिलनर द्वितीय दिवस नवेम्बर 20 तारिख रे राजाराणी रंगमंचर शुभ मुक्ति ठाकुलई पीठ कटक रे आगामी यात्रा वर्ष यात्रा मैदान को आसीबो यात्रा श्री विश्व दरबार आउ एक नुआ यात्रा अनुष्ठान जाजपुर रोड जाजपुर मुक्ति लाभ करिबो नुआ यात्रा अनुष्ठान अपेरा बृंदावती। रंगीन रातिर साथी रंगमंच हेबो राती। आगामी यात्रा वर्ष रे आगे आसुची जाजपुर रोड रो चर्चित बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान अपेरा बृंदावती। आसंतु जानिबा आजिरो यात्रा खबर। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी अंडरेई साबरंग भद्रक। आजिरो नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत एक अनुसार। यात्रा सिंह बाहिनी द्वितीय अभिनय रजनी हरिपुर कुंजमेला कुआखिया जाजपुर। आजिरो नाटक बड़ बेदरदी कला साहंत रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना दिनेश दास संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा जाज्ञ सेनी चतुर्थ अभिनय रजनी कैरासी खलिकुट गंजाम। आजिरो नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी तिरतुल जगतसिंहपुर। आजिरो नाटक बाजिबो साहानाई तोरी पाई रचना और निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र संगीत विकास शुक्ला। यात्रा ग्रांड महल चतुर्थ अभिनय रजनी अस्तरंग काकटपुर पुरी। आजिरो नाटक एमिति केमिति बदली गल रचना सुभाष साहू निर्देशना अशोक दास संगीत सुक सार। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी वासुदेवपुर भद्रक। आजिरो नाटक धन मरीजीवित बिना रचना अरुण बारिक निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी जिराल कामाख्या ढेंकानाल। आजिरो नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी रचना गणेश राउत निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्नमहल तृतीय अभिनय रजनी भीमपुरा रेमुणागुलेई बालेश्वर। आजिरो नाटक काल बैशाखी रचना गणेश राउत निर्देशना राजगुरु विजय दास संगीत विकास शुक्ला। गौरी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी कंटिलु खंडपड़ा नयागढ़। आजिरो नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी हरिपुर कुंजमेला कुआखिया जाजपुर। आजिरो नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी हरिपुर कुंजमेला कुआखिया जाजपुर। आजिरो नाटक जह्न रातिर झड़ रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत एक अनुसार। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रजनी सुलेई बिनिका सोनपुर। आजिरो नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी मुचिंदा आनंदपुर केन्दुझर। आजिरो नाटक मुक्ति मंडप रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। अपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी बुगुड़ा गंजाम। आजिरो नाटक हाइदर रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत वैद्यनाथ दास। धौली गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी अरखपाल जिराल ढेंकानाल। आजिरो नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला रचना और निर्देशना
ইঞ্জিনিয়র আশুতোষ মহাপাত্র, সঙ্গীত একন সার। তারিণী গণনাট্য বিদায় রজনী। ବିସିଂପୁର ବୁରିଗୁମା କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା, କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ଲୁହରେ ତୁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଗୋରାସ, ସାହାରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଜାମିତିରା, ବନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା, କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ରୋରୁଆଁ, ଖିଚିଂ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କାକୁଡ଼ି କୁଦ, ବୋରି, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ସଞ୍ଜୀବ ସାର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମାଣତ୍ରୀ, ସ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ନନ୍ଦୁ ସାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଅଁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।